علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ محترم پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سارے نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، میں خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھ کر سنایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لباس کو نازل کیا۔ اس سے بچوں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا آج کا جو لیسن ہے، لباس ہمارا کیسے ہونا چاہیے اور اسلام اس کا کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے لباس کو نازل کیا، مطلب انسان کے فطرت میں، نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ لباس کو چاہتا ہے، وہ لباس پہننا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے لباس کو نازل کیا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے لباس کا بچوں؟ ایک ہمارے ستر پوشی کرنے کے لیے، دوسرا زیب و زینت کے لیے، یہ مقصد ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں کیا بتایا؟ اپنا تعارف کیا۔ اس کے بعد دوسری وحی میں اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈیوٹی ہے اس کو کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ اسی لیے دوسری وحی آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ یہ دوسری وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا لیسن آج کا شروع کرتے ہیں جو لباس کے آداب ہے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، اور عمدہ لباس بھی پہن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ نئے کپڑے مت پہنو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تم اپنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر کرو، اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ تو اچھا لباس پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیسا لباس ہونا چاہیے؟ ایسا لباس ہو کہ ساتر ہو، مطلب ہمارے ستر کو جو چیزیں چھپانا ہے ان تمام چیزوں کو چھپانے والا ہو، اتنا بھی تنگ نہ ہو کہ ہمارا پورا جسم ظاہر ہو جائے، اور اتنا بھی باریک نہ ہو کہ پورا بدن نظر آ جائے۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ درمیانہ میڈیم سائز کا لباس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مرد اور عورت کے درمیان میں فرق ہونا۔ ایسا نہیں کہ مرد بھی یہی لباس، عورت بھی ایک ہی لباس۔ ایسا لباس پہننے سے اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا لباس پہننے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اور لباس ایسا نہ پہنے فخر کے لیے لباس نہیں ہونا چاہیے۔ میانہ سادہ اپنے ستر کو چھپانا ہے، بس اس حد تک لباس پہنا کریں۔ اور اس کے بعد بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں ٹی شرٹ کے اوپر سلیب
या नहीं तो ऐसे वैसे तस्वीर। जब बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तस्वीर से पाक होना चाहिए, खाली होनी चाहिए, और गैरों के जो तस्वीर हैं वो हमारे कपड़ों को नहीं होना चाहिए। और उसके बाद टखने से ऊपर होना, मर्द के लिए, औरत के लिए टखने से नीचे होना चाहिए। मेरे भाइयों याद रखो, इसकी बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जर्र सौबहु खुयला अलम यंदुरिल्लाह, कि जो बंदा फख्र के साथ अपने पैजामों को टखने से नीचे रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला कल खियामत के दिन उसको रहमत की नजर से नहीं देखेगा। आपको मालूम है, अगर आपके अब्बा जान अगर आपको ना देखे, अगर आपको कुछ नहीं दिला रहे, आपको अच्छी नजर से नहीं देख रहे, आपके ऊपर गुस्से में हैं, तो आप कितना रोते हैं। तो इसी तरीके से कि अल्लाह तबारक व ताला भी कल क़यामत के दिन अच्छी नजर से नहीं देखेगा, चेहरे को पलटाएगा। समझ में आ रहा? और उसके बाद नया जब लिबास पहनते हैं तो दुआ पढ़ने का सुन्नत से साबित है। वो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ पढ़ के नया लिबास पहनना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, अल्लाह के नबी ज्यादातर सफेद लिबास को ज्यादा पसंद करते थे। और कहा भी अल्लाह के नबी ने कि तुम्हारा बेहतरीन लिबास कौन सा है? सफेद है। प्यारे बच्चों, सफेद पहनने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद देखो, बाल, हमारी शक्ल, हमारी सूरत, हमारा जिस्म, हमारा हुलिया गैरों की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। गैरों की मुशाबहत का मतलब क्या है कि फला क्रिकेट खेलने वाला, फला पिक्चर का हीरो, उसके बाल ऐसे हैं, उसका लिबास ऐसा है, ऐसा सोचकर अगर हम उनकी तरह अपने हुलिये को बताएंगे, अपने जाहिरी को बताएंगे, अपनी जाहिरी को बनाएंगे, तो क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन हमको भी उन्हीं के साथ उठाएगा। अल्लाहु अकबर, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन लोगों के साथ उनको उठाएगा। अल्लाह हमें महफूज अता फरमाए। और उसके बाद कि दुनियावी उमूर में, लिबास के मामले में हो तो हम क्या करना चाहिए? हमारे से जो नीचे हैं, गरीब लोग हैं, उनको देखें। अगर सदका खैरात करना है तो हमारे से ऊपर जो ज्यादा खर्च करते हैं उनको देखें कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, और हम उनसे भी ज्यादा खर्च करने की कोशिश करें। और ऐसे लिबास के मामले में, दुनियावी उमूर के मामले में हम गरीब जो निचले हैं ऐसे लोगों को देखकर इबरत हासिल करना। और उसके बाद खुशबू का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी खुशबू लगाते थे, मर्दों के लिए भी औरत के लिए भी मसनून है, इल्ला ये कि औरत ये इतर लगा कर बाहर ना जाए, गैर मुहरिम जाओ वहां इतर लगा कर ना जाए, लेकिन मर्दों के लिए खुशबू लगाना ये मसनून है। अपने आप को पाक रखना, अपने आजू बाजू वाले लोग हमारे से तकलीफ महसूस ना करें, हमारी बदबू ना आए। और भी सुन्नतें हैं। एक और सुन्नत ये भी है कि जूता पहनते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या है, खेल कूद में एक जूता पहनकर आगे बढ़ते, एक जूता पहनकर हंसी मजाक में खेलते फिरते। ऐसा करना भी मना है। एक जूता नहीं, दो जूते पहनना। और जब जूता पहनते हैं तो राइट लेग को पहले दाखिल करें, और जब उतारते हैं तो लेफ्ट लेग से उतारें। और उसके बाद एक और सुन्नत ये भी है कि औरतों के मामले, बच्चियां अभी से इसका एहतिमाम करें कि हाथों पर गुदवाना, बाल वगैरह लगाना, अपने दांतों में खिलाल करवाना, ये तमाम चीजें जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और उसके बाद जो आखिरी चीजों में से है कि फितरत, नेचुरल जो चीजें हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। फितरत की 10 चीजों का एहतमाम करें। सबसे पहले मूंछें कटवाएं, दाढ़ी को बढ़ाएं, जेर नाफ के बाल कटवाएं, जो बगल के बाल हैं उसको कटवाएं,
उसके बाद नाखून तराशना, मिसवाक करना ये भी सुन्नत है, नाक साफ करना, जिस्म के जोड़ों को साफ करना, इस्तिंजा करना, कुल्ली करना या खतना करवाना, ये 10 फितरी चीजों में से है, इसका भी एहतिमाम करना चाहिए। और उसके बाद आखिर में जो जेर नाफ के बाल हैं, बगल के बाल हैं, ये 40 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए मेरे भाइयों, जिससे अगर हम देखेंगे भी तो क्या होगा, 40 दिन से भी ज्यादा रखेंगे और भी ज्यादा रखेंगे, इंसान के अंदर पसीने की बदबू आएगी। तो हम क्या है, उम्मत मुस्लिमा मोमिन अहले इस्लाम का फरीजा ये है कि हम अपनी बदबू से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को तकलीफ ना दे। इस वजह से हम पाक साफ रहें, अपने आप को पाक साफ रखें, माहौल को पाक साफ रखें, और जो चीजें बताए हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल आज का एक मुख्तसर लेसन था, तो इसके अंदर कुछ सवालात पूछे जाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इसके जवाबात दें, और जो पहले जवाब देंगे इंशाअल्लाह उस लिहाज से उनको इनामात भी तकसीम किया जाएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।